नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मान स्वागत करुच्ची मुनास्मित। दर्शक बंधु आज आम देशर प्रतिरक्षा व्यवस्था एवं सीमा पार राजनीति को नहीं एभली एक बड़ खबर उपर आलोचना करबा जहाँ सुनिबा परे प्रत्येक भारतीय गर्व अनुभव करिवे किंतु आमर पड़ोसी देश पाकिस्तान रो निद उड़ीजिवो। भारतीय सेना रे एक बड़ रूपांतरण घटी। आम सेना निजर युद्ध कौशल को आधुनिक करने जो बड़ पदक्षेप नेउथिला ताहा एबे संपूर्ण कार्यक्षम होइछि। भारतीय सेनार प्रथम इंटरग्रेटेड बैटल ग्रुप्स रो प्रथम बैच एबे संपूर्ण ऑपरेशनल बा युद्ध पाए प्रस्तुत। आउ एही खबर आसीबा मात्रे ही पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिज्ञ मानक मध्यरे आतंक खेली जाइछि। पाकिस्तानी थिंक टैंक रो बड़ बड़ विशेषज्ञ माने सेठाकार सेना मुख्य आसिम मुनीर को चेतावनी देबा आरंभ कलेनी जे एबे भारतीय सेना सह युद्ध करबा पाकिस्तान पाई संभव नुहे कारण भारत मात्र किछि मिनिट मध्यरे पाकिस्तान भितरे पसी आक्रमण करि पारे। आजिर एही वीडियो रे आमे बुझिबा वास्तव रे एही आईबीजी कोन एहा द्वारा भारतीय सेनार शक्ति केते बढ़िछि एवं पाकिस्तान रो डिफेंस एक्सपर्ट माने एहा को नै एते भयभीत कहीं। दर्शक बंधु इस्लामाबाद रो आसीथिबा रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान रो बड़ बड़ प्रतिरक्षा विशेषज्ञ अब्दुल मोइज खान जी की सीआईएसएस रे रिसर्च एनालिस्ट भाबे कार्य करते से अंतर्जातीय पत्रिका दि डिप्लोमाट रे एक बड़ आर्टिकल लिखिछंती। से सेतिरे स्पष्ट भाबे चेतावनी दैछंती जे भारतर एही आईबीजी यूनिट गुडिक पाकिस्तान पई एक सांघातिक विपद। से लिखिछंती जे भारत एही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स रो गठन एभली भाबे करा जायछि जहा परमाणु युद्धर आशंका मध्यरे भी पाकिस्तान विरोध रे अति द्रुत गति रे आक्रमणात्मक ऑपरेशन आरंभ करि परिबो। एहार सरल अर्थ हेउछि पूर्वरु पाकिस्तान जे परमाणु बोमार धमक देई भारत को सीमित युद्धरु दूरे रखुथिला भारतर एही नुआ सैन्य गठन सेही परमाणु धमक को संपूर्ण बेकार करि दैछि। केवल सेतिकी नुहे पाकिस्तान अन्य जने डिफेंस एक्सपर्ट बिलाल खान मध्य कहिसंती जे पाकिस्तान सेना को जदि भारत सह मुकाबिला करबा को हेबो तेबे सेमाननको मध्य भारत भली निजर आईबीजी यूनिट गठन करबा को पड़िबो नचेत पाकिस्तान सेना भारतीय सेनार गति आगरे के मिनिट मध्य तिष्ठि परिबनी। एबे आपनଙ୍କ मनरे एही प्रश्न उठुथबो जे एही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बा आईबीजी वास्तव रे कोन एवं एहा साधारण सेना फॉर्मेशन ठारू किपरि अलगा। आसंतु एहा को सरल भाषा रे बुझिबा। पारंपरिक युद्ध समय जदि सेना को कोनोसी बड़ आक्रमण करबा को हुए तेबे विभिन्न यूनिट जेपरि कि इन्फेंट्री आर्टिलरी एयर डिफेंस कॉम्बैट इंजीनियर्स एवं लॉजिस्टिक को अलग अलग स्थान रो एकाठी करा जाय। एथि पई अनेक दिन समय लागि थाए किंतु आधुनिक युद्ध रे समय सबुठारो गुरुत्वपूर्ण। जे प्रथमे एवं तीव्र गति रे आक्रमण करिवो युद्ध तार सपक्ष रे जीवो। एही समस्यार समाधान हेउछि आईबीजी। एहा हेउछि एक छोट चपल चतुर एवं संपूर्ण आत्मनिर्भरशील लढुआ ग्रुप। एक साधारण ब्रिगेड तुलन रे एहार आकार सामान्य बड़ किंतु एक पूरा डिविजन ठारू छोट। प्रत्येक आईबीजी रे प्राय 5 रु 6 हजार सैनिक रही थांती। एहार सबुठारू बड़ गुण हेउछि एही ग्रुप भितर ही सबकिछि पूर्वरु शामिल थाए। एथिरे इन्फेंट्री तोपखाना एयर डिफेंस सिग्नल एवं निजस्व फील्ड हॉस्पिटल सबु बेले प्रस्तुत रहिबो। जदि युद्धर आदेश मिले तेबे एही ग्रुप कहा पाई अपेक्षा न करी संगे संगे शत्रु उपरे झांपी पड़िबे। भारतीय सेनार एही मुख्य सांगठनिक संस्कार अधीन रे 6 जण मेजर जेनेराल चीन सह उत्तर सीमा रे मुतयन थिबा 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर अधीन रे 5टी नुआ आईबीजी एवं एक फायर सपोर्ट ग्रुप रो कमांड संभाली छंती। यार प्रथम नियोजन चीन सीमार सुरक्षा पाई करा जायछि किंतु पाकिस्तानी प्रतिरक्षा विशेषज्ञଙ୍କ कहिबा कथा हेउछि भारतर एही मॉडल पाकिस्तान विरोध रे मध्य समान भाबे प्रभावशाली। एही रणनीतिर मूल उद्देश्य हेउछि भारतीय सेनार युद्ध क्षेत्र को जिबा एवं प्रतिक्रिया देबा समय को कमाई देबा।
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ସେନାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଆଇବିଜି ଗଠନ ପରେ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଶତ୍ରୁକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି 2004 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଧୀନରେ ସୀମିତ ଯୁଦ୍ଧର ରଣନୀତି ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆଜିର ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆକ୍ରମଣର ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ବରଂ ଶତ୍ରୁର ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରି ଏମ୍ପିଟିଭ ଅପରେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଉ କେତେକ ଆଧୁନିକ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛି, ଯେପରିକି ଭୈରବ ବାଟାଲିୟନ, ପ୍ରାୟ 250 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହା ସୀମା ପାର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଆସଲ୍ଟ ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଓ ଦିବ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯାହା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସର୍ଜ ସ୍କ୍ୱାଡନ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରିବ। ସେନା ରଣନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢି ଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିବାର ବିପଦ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଆକାରର କିନ୍ତୁ ଅତି ଘାତକ ଆଇବିଜି ହିଁ ଆଜି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ରଣନୀତି। ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 2029 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ସେନାରେ ଆଇବିଜି ଲାଗୁ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦୁଇଟି ଯାକ ସୀମା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସର୍ବଦା ଫାଷ୍ଟ ମୁଭର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ବା ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସାରିଛି ଯେ ଯଦି ସେ ସୀମାରେ କୌଣସି ଦୁଃସାହସ କରେ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଭାରତର ଏହି ଆଇବିଜି ବାହିନୀ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ପାର ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜିର ବଦଳୁଥିବା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏହି ଆଇବିଜି ରଣନୀତି କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜଗତର ଏଭଳି ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ